gamay na ta, but thank you Lord na anak ka sa pulong sa Ginoo for 2 or 3 gathered together in my name. He is in the midst of us. So diri ko tantong andam diri guys. Ako dyan hindi sulat para wala ko'y makalimtan bitaw nga i-share sa inyo So man siya ni kabog atong sa ako kasing-kasing ba nga pagpahimangno bitaw sa sulod sa simbahan. Wow. Mo to giingon ni Nika, connected po niya siya sa i-pray ni Nika ganina nga susiho na to atong kasing-kasing. Katong giingon ni ating about righteousness. So karong igsoon ako ang topic is about spiritual circumcision. So let us put ourselves in the presence of our Lord. Hallelujah. Lord, salamat Ginoo sa mga pagkamayo, Father God. Salamat sa mga presensya, Lord God. Salamat Ginoo nga ikaw magagamit ka na ako para sa kaniyaan, Lord, na ma-preach na ako, Father God. Kung saan mo ang gusto i-convey na kanila, Father God. Gusto mo ipahatag niya kanila, Father God. Pagtulunan, Lord God. I pray, Father God, makuha na ko tanan, Father God. Ang gusto ni mong ipasabot, Father God, diani ka mong bintaga, Father God. Salamat, Ginoo, na mag-work ang balaang spirito karong, Father God, para sa inyo kumiyaan, Lord, in the mighty name of Jesus. So, dito igsoon sa Genesis chapter 17, verse 10 to 14. 17 verses 10 to 14. So, gingon dani, ang kalalakihan ninyo o sa umaabot ninyong kaliwatan, kinanglan nga magpatuli. So, sukad karon kinanglan tulion ninyo ang matag lalaki kun siya 8 na kaadlaw, lakip ang mga ulipon nga natawo sa inyong balay. Ug ang mga napalit ninyo gikan sa mga langyaw. Magtuod kini nga adunay kasabutan tali kaninyo o kanako. Ang matag usa kinanglan magpatuli agi timaan diha sa inyong lawas nga magpaila nga ang akong kasabutan tali kaninyo walay katapusan. Ang tanang lalaki nga dili magpatuli kinanglan hinginlan kay wala man niya tumana ang kasabutan. So, isuon mo na makalingaw istoryahan pagtuli man. So, kung sa daybot pasabot sa Ginoo nganong kinanglan man tulion ng mga lalaki. So, sa Silvi, kung sa una pa, kung wala pa nagkuman ang Ginoo ani isuon, wala jud mga tuli ang mga lalaki di ay. So, sa kahit sura, di ba, kabalot ako, unsa na, kung walay tuli, di ba, kabalot nga, kahugaw, anak, something, nga So, mo na importante sa Ginoo, ang gusto sa Ginoo nga humot di ay ang iyang mga katawhan. So silbi kay si Abraham man aning panahon na igsoon gihimo siya sa Ginoo nga Father of all nation. So sa diha nga gusto niya nga makigsabot bitaw ni Abraham nga tanan nimong mga descendants kinanglan magpatuli ilhanan nga nakay kasabutan diha sa Ginoo og ni Abraham sa iyang mga katawhan. So igsoon una kaning circumcision meaning ani serves as a visible and a physical sign of the covenant between God and Abraham. So visible silbi makita bitaw nga simbolo siya sa pakigsaad nimo diha sa Ginoo. So it is an everlasting covenant. So kasara man siguro tulion pud ang laki, di ba? Dili po siguro kada tuig tulion laki. Di pareha sa babae nga mag-menstruate kada bulan. So ana siya igsoon. So everlasting na siya nga covenant o pakigsaad diha sa Ginoo throughout the generation. So giingon pa diri igsoon nga hinginlan kung dili to nga magpatuli. So kay nanglan gyud magpatuli ang tanan mga lalaki. So i-cut off ka kung dili ka mo follow sa gikommand sa Ginoo. So unsa may mga symbolic interpretation ani igsoon? Una is change and purification. Pagbag-o o pag-remove bitaw sa
hugaw ana something o purification, pag-purify nimo. So kita mga Kristohanon igsoon nga nagbitay mga kahugaw bitaw nga natay original sin. So sa diha nga na mugso taning kalibutan na igsoon. So naa nagyuning sala sa atoa. Silbigikan man ni Adan og ni Eva. Pag na-inherit na to ba, so mo na siya gitawag nga original sin. So ang gusto sa Ginoo nga mawala ning barrier nato. So kaning sala mo ang barrier bitaw nato sa atong relationship dia sa Ginoo. Kung magpabilin ta sa sala igsoon, dili ta mo grow sa atong relationship dia sa Ginoo. So kinahanglan naatay change and purification. So ikaduha igsoon, choice to follow God. So choice nimo kung magpatuli ka o dili. So choice pod sa mga Kristohanon kung magpalimpyo ta diha sa Ginoo, kung mo-obey ta diha sa Ginoo. Choice nato na. So giatagan man ta sa Ginoo og free will igsoon. No? So next is inward transformation. So dili lang physical nga transformation, nasa inward nga transformation. Silbi na kay makita bitaw nga transformation nimo, napoy sa sulod nimo nga transformation. Kaya naman tay mga tinaguan sad, mga kasing-kasing ba, hunahuna bitaw nato. So kay nanglan nato i-transform ni, no? So mo na siya ang old covenant igsoon. Ang old covenant, ang physical circumcision. Silbi makita gyud ba kanadyoy physical nga pag-remove bitaw sa hugaw. So sa New Testament is spiritual circumcision. So under ni Jesus Christ, kay tungod ni Jesus Christ. Tumabasa nato igsoon sa Colossians chapter 2 verse 11. Colossians chapter 2 verse 11. Giingon diari igsoon, gituli kamo diha sa inyong pagkahiusa kaniya, dili sa paagi nga tawhanon kundi sa paagi ni Kristo, nga maoy timaan nga kamo naluwas gikan sa gahom ni ining lawas nga makasasala. So muna igsoon nga makakwanta ba nga no di importante gyud di ay ning pagtuli or importante gyud di ay ning pag-usab transformation nimo sa diha nga gidawat na nimo si Jesus Christ ug manuluwas sa imong kinabuhi. So mo ni giingon igsoon nga putting off the sinful nature. Nga biyaan nato ato ang kuan ba kanang sinful nature bitaw. So unsa may mga klase ani igsoon. So ato mga bisyo, ato ang pag sinay kanang pagstoryag mga laway igsoon, kanang mga lust of the flesh, lust of the eyes, kaning pride of life igsoon, kaning nasulayan jud ako ni kinsa diri sa una nga tiglantawan og porn. Walay maangkon. So so naagyan sa nako na igsoon, babae ko ha, pero naagyan gyud nako na igsoon. So kani siya igsoon makahugaw ni siya sa ato ang pagkakristohanon. So gusto sa Ginoo nga i-remove na. So kinsa may makabuhat ana. So giingon diri sa Bible igsoon nga dili pinaagi sa kamot sa tawo, kundi dili pinaagi ni Kristo Jesus. So wala gyud tay mahimo igsoon, dili ta kabag-o sa ato ang kaugalingon gyud. No? Bisag unsaon ba ato pagpaningkamot bitaw sa ato ang kaugalingon, dili gyud ta mabag-o unless kung ang Holy Spirit na magpamuhat sa imong kinabuhi igsoon. Muna kay nanglan gyud nato nga i-humble nato ato ang kasing-kasing diha sa Ginoo. Kay kung dili nato i-humble atong kasing-kasing igsoon, dili pud ta mausab. Muna ang church importante igsoon to correct, to rebuke, to discipline. So dili lang anhi diri kay mudayeg ta mag-worship ta, makighumamat, makichika, dili igsoon. Kung diri sa church, diri sa fellowship, diri ka mo grow.
Kay daghan kay mga Kristohanon igsoon nga dili ganahan mo simba. Kay ngano man mahadlok sila ikoreksyonan. Mahadlok sila kasaban, mahadlok sila i-point out ang ila ang sayop. So kinsa may ni ana sa una. Murag ako ra man siguro wala man. So niana ako igsoon sa una pod. Anang mahadlok bitaw nga kuan kanang maigo ka ba sa wali bitaw sa pastor ana siguro baga-baga na akong naong siguro karon kay di na ko maulaw nga daghan kay kung sayop sa atubangan sa Ginoo. So pero salamat sa grasya gyud sa Ginoo no nga gihatagan patag oportunidad ba nga manghinulsol sa ato ang mga sala nga magpabag-o ta sa Ginoo no. So napadiri sa Deuteronomy chapter 10 verse 16. Chapter 10 verse 16. So giingon dere, busa putlian ninyo ang inyong kasing-kasing ug ayaw na kamo pagpagahi sa inyong ulo. Isa may gahig ulo ani sa una. So ako isa pod ko ani. So igsuon kani ako ang gina-share karon, ako ra gyud una may maigo. So kaning gahi sad kog ulo sa una igsuon mani. Kaning atong pagkagahi sa ulo man gusto sa Ginoo nga bag-ohon sad ba nga dili ka magpabilin bitaw nga gahi kag ulo kay dili pud ka mo grow diha na sa imong relationship sa Ginoo. So ulaw kaayo no nga mangayo ka og tabang sa Ginoo unya dili nimo bag-ohon nimo ang kasing-kasing ug hunahuna. So nyana igsuon maulaw kay ka nga Lord atagi kog bugas unya ikaw dito ka nagbisyo ka ana wala gid kay kuan bitaw nga nagtinarong pagpangalagad sa Ginoo. So ulaw kay na siya igsuon. So mo ni igsuon unsay reason nga kinahanglan ta magpa usab diha sa Ginoo magpasusi sa atong mga kasing-kasing ug hunahuna. It is para kinahanglan nato ni siya para sa atong walk diha sa Ginoo, sa atong pagserbisyo diha sa Ginoo. So kaning pagpausab igsuon nag-emphasize ni nga commitment nato diha kang Lord to love and serve the Lord with all of our heart and with all of our mind. Igsuon commitment nato na sa Ginoo kung kita gusto magpausab diha sa Ginoo. So kaning obedience igsuon ana pa diri sa John 14 verse 15, if ye love me, keep my commandments. So kaning obedience, natural ni siya nga response nimo sa dihang gidawat nimo si Jesus Christ nga tinuoray. Unless kung dili tinuod imo ang pagdawat niya, maglisod kag obey. Kung maglisod ka og ubos sa imo ang kaugalingon kung dili tinuoray pod ang imo ang pagdawat diha kaniya. So daghan sad kong nakaila ni mga Kristohanon sad igsuon nga nagpagahi gihapon sila mga kasing-kasing ba nga wala na sila time to pray, wala na sila nakalimtan nila ba ang tinuod nga pakigrelasyon diya sa Ginoo. Yes, they admit, they believe kunuhay nga they are Christians, they believe na something ni ana Lord. Isa po ko ni ana no sa una ni ana po ko. So but still nagbuhat og dili maayo bitaw on the other hand. So like for example no kaning mga satanas ug mga demonyo igsuon sa Job pa igsuon makigstorya pa si Satanas sa Ginoo. So nakaila si Satanas kaysa nato no sa Ginoo, kaila siya nakihimamat pa siya diha sa Ginoo pero wala na siya repentance igsuon, wala na forgiveness sa ilaa no. So kita pasalamat kay tag igsuon nga gihatagan patag oportunidad sa Ginoo nga manghinulsol sa ato ang mga sala ug pasayloon ta sa Ginoo sa atong mga sipyat.
Kay kadaghan ta masipyat igsuon sa aning kalibutan na kay tungod sa daghan kay mga distractions sa kalibutan. So, pero grabe kayo ka mahigugmaon ang Ginoo nga gihatagan tag oportunidad kada adlaw igsuon. No? So, unsa ka importante ang obedience diha sa Ginoo igsuon. So mo ni siya it is not about following sa rules but about showing love through action. Mo ning obedience igsuon. So sama ra gud na nga nay nanguyab nimo igsuon. Then pagkahuman kanang singhagan ka, bunogon ka, nanguyab pa lang na. Nanguyab pa lang bunogon na ka. So sugto nimo na igsuon. Dili di ba? O panglitan bana nimo gigingnan ka og love kay tika pero ang iyang binuhatan otherwise. So unsay ma-feel nimo? Of course moingon jud ka nga dili man gyud ni siya tinuod nga nahigugma nako. So niana sa atong relationship diha sa Ginoo igsuon. Unsaon man nimo pag pag kuan ba kanang unsaon nimo nga matinuod ka ba nga naghigugma di ka sa Ginoo bitaw nga gitugyan nimo imo ang kinabuhi diha ni Jesus Christ. Unsa may sa tawag nate? Pagpakita, pagmatuod o kanang pagpamatuod bitaw unsa man. So of course obedience gyud na igsuon. So walay lain ana magpamatuod nga nahigugma ka sa Ginoo kung walay obedience sa Ginoo. So moingon mo na giingon diri sa James chapter 1 verse 22, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. So be a doer, not just hearers. Pero dili na to usahay masipyat man gyud ta. Usahay wala na tayong time bitaw sa Ginoo tungod sa daghan kay mga distractions sa ning kalibutan na igsuon nga dili nato siya ma-priority. But hunahon nato igsuon nga gihatagan patag oportunidad sa Ginoo nga mahinulsol. Kinahanglan nato nga lakangan nato nga tinuod nga paglakaw diha ni kauban ni Kristo Jesus. Kay naa pa sa Revelation igsuon nga gitawag niya ang tanan nga mga ka-church, tanan nga mga churches sa paghinulsol igsuon. Kay wala sila nga napakyas sila diha sa Ginoo. O gusto sa Ginoo nga manghinulsol ta igsuon. Muni nga kinahanglan nato kay munianhi si Jesus Christ igsuon dili lang kay dili kay naghimo siya og bag-o nga relihiyon kundi gusto niya nga relasyon nga tinuod nga relasyon nga naay paghinulsol sa ato ang mga sala naatay obedience diha sa gusto nga ipabuhat sa Ginoo sa atoa. Gusto siya nga mo-grow ta sa ato ang relationship diha sa Ginoo. So ang pinakauna gyud nga example igsuon kay si Jesus Christ gyud nga to the point bitaw nga grabe kayang sakripisyo para kanato. So wala na ilain makalabaw pa sa sakripisyo ni Jesus Christ para sa ato igsuon. Didto niya gipakita ang tinuod niyang paghigugma diri kanato igsuon. Kung unsa man atong ikabalos diha kaniya. So gamay lang gani kalisod mo undang na tagsimba. So naagyan na no nga makalimot na ta og basag Bible. Kalimot na ta og ampo diha sa Ginoo. Kalimot na tang makicommunicate diha sa Ginoo. Gamay ra gani na siya igsuon samot na nang sakripisyo ni Jesus Christ sa una. Nagampo siya igsuon para nato.
No, giludhan ta niya gikan gabi padulong buntag kadlawon. Igsoon nga na ka mahigugmaon ang Dios sa ato ang kinabuhi. So ang sunod igsoon is seek the Holy Spirit. So nganong importante man ang balaang espiritu sa atong kinabuhi igsoon sa dihang itugyan nato si Jesus Christ manluluwas sa atong kinabuhi nanang Holy Spirit nato. So i-invite nato siya igsoon sa ato ang kinabuhi nga mo-work siya sa atong kinabuhi kay dili nato kaya nga usbon nato ang ato ang batasan, usbon nato atong hunahuna ug atong kasing-kasing, di nato nakaya sa ato ang kaugalingon lang ang mga kusog. Kundi pinaagi na siya sa balaang espiritu, igsoon. No? So, giingon dire sa Luke chapter 11 verse 13, if you then, through you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit those who ask Him? So kinanglan ta nga mangayo di ay og balaang espiritu igsoon to guide us to bring us to a change igsoon from inside and out. So to empower us, Lord, to empower us to confront our weaknesses. Kay naman gyud tay mga weaknesses igsoon sa matag usa ka nato, ako daghan kay kog weakness. So pero kinahanglan jud kog Holy Spirit kay di gyud na ako ni siya kaya nga akong kaugalingon bitaw nga mga usbon bitaw nako ako ang batasan. So na jud ko'y batasan nga kinahanglan pa nakong usbon akong mga huna-huna, kinahanglan nakong usbon akong kasing-kasing, nga kinahanglan nakong usbon. Kinahanglan mo tutok siya sa Ginoo lamang ug mo-align siya sa kabubuton sa Ginoo. So ingon diri igsoon Acts chapter 2 verse 38, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. So it all begins with an act of faith igsoon. Giingon pa sa Bible nga for without faith it is impossible to please God. So una gyud na ang pagtuo nimo ni Jesus Christ nga tinuoray nga pagtuo igsoon. Ang pagdawat nimo niya nga tinuoray nga pagdawat diha ni Jesus Christ. It's ikaduha igsoon is turning away from our sinful nature. Para sa mga kanang mga bisyoso, sa mga hilig mulantaw og mga porn ug mga laway kayo igsoon nga mga picture sa social media, undangon na nato na igsoon. No? Sa pag fornicate, igsoon, undangon nato na siya. Kinanglan pahinlo ta sa tubangan sa Ginoo. Gusto siya nga humot ka sa iya. Igsoon, it's time na gyud to repent ug mahinulsulan nato atong mga sipyat diha sa Ginoo. Next is publicly identifying with Christ through baptism. So importante din nang mapabaptize bitaw ta igsoon. So kinsa tong wala pa na pa-baptize diani, you can approach si Ate Chinchin to para baptism. So it's important igsoon nga kay mo ni siya ang unang gitudlo ni John the Baptist before coming of Jesus, di ba? Ang pag-ministry ni Jesus nag-start og baptism. So kinahanglan gyud tag baptism igsoon sa water and the Holy Spirit. So next is act of obedience opens the door to receiving the Holy Spirit. So mo open door din ni siya ang ato ang pagkamasinubtanon diha sa Ginoo sa iya ang mga pulong igsoon. Pero kinahanglan pud ta mobasa ta sa pulong sa Ginoo kay kung unsaon nato pag-obey kung dili ta mobasa sa pulong sa Ginoo igsoon, kung wala ta kabalo nga unsa ang gusto sa Ginoo nga ipabuhat diha kanimo. Kung unsay mo ang unsay kabubuton sa Ginoo dili nimo mahibaw-an kung dili ta mobasa sa iyang pulong. So mo nang igsuon kinahanglan gyud ta mobasa og pulong sa Ginoo igsuon. Mo giingon sa Joshua chapter 1, this book of the law shall not depart of your mouth, but thou shall meditate therein day and night. So kinahanglan imo ang pamalandungon ang pulong sa Ginoo day and night.
So sa Galatians chapter 5 verse 25 giingon diri igsoon, since we live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit. So kay naggipuy-an man ta sa balaang espiritu igsoon, kay nanglan gyud ta maglakaw diana sa kauban ng balaang espiritu, seeking to align nga ato ang i-align ato ang thoughts, atong actions, atong mga decision diha sa kabubuton sa Ginoo ug the promptings of the Holy Spirit sa ato nga gihatagan tag direksyon. Igsuon kay nanglan gyud tag pag-ampo gyud kanunay. Kay kung wala pud tay pag-ampo, unsaon nato pag-communicate sa Ginoo, unsaon nato pagkahibalo kung unsa ang kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. So let us nga hatagan nato ba o nata bitay sensitive bitaw sa ato ang kasing-kasing to listen to the word of God, to listen the promptings of the Holy Spirit. So like for example kaning discernment igsuon kana bitaw nana sa imong kasing-kasing ba nga dili ka mosulod di ana pero nisulod gyapon ka. Wala ka naminaw sa Holy Spirit ang nahitabo gikawatan noong ka didto or unsa ba ang nahitabo sa imoa. So kana igsuon ang Holy Spirit mo guide sa ato igsuon sa in every decisions nato, in every actions, unless kung dili nimo siya kinahanglan i-allow nato ang balaang espiritu nga mogiya sa ato ang kinabuhi. So next is cut off our sinful impulses. So kaning sinful impulses igsoon kanang bitaw nahuna-hunaan imong buhaton bitaw nga dili ka bubuton sa Ginoo pero imong gibuhat nga instead na naghuna-huna ka makanin siya makaayo ni nako ni okay rin ni nako ni siya buhaton pero dili day na siya okay sa Ginoo igsoon. So nakatry sad ko ana. So nako gibuhat ba nga wala na ako gihuna-huna bitaw nga dili day na siya okay sa Ginoo. Do na-bear na nako ang consequence igsoon. Didto ra nako na realize ako ang sayop. Wala bitaw ko naka huna-huna bitaw nga sayop dito akong gibuhat. Ana. So natay yung mga tendency ani igsuon like for example kung kulang ka sa pagigrelasyon bitaw diha sa Ginoo. So instead na ang prompting sa Holy Spirit ang imo ang gi-follow igsuon, imo nang kaugalingon nga huna-huna ang bitaw ang imo ang gituman. So kinahanglan gyud nga natay pagpamalandong sa pulong sa Ginoo ba nga para dili ta masipyat bitaw sa ato ang walk with the Lord. So pero dili nato na siya malikayan igsuon kay naamang gyud tay mga kasipyatan. So because we are living in a sinful nature man, but still igsuon dili nato kalimtan nga kinahanglan pud tag balaang espiritu to guide us always. So, ingon pa diri sa Matthew chapter 5 verses 29 to 30, if your right eye causes you to stumble, gouge it out and throw it away. So, dili na siya literal nga kwaon gyud nimo ang imo ang mata igsuon kay nasayop imo ang mata. Ang paglantaw, nasayop imo ang mata og lantaw ni mga pictures nga mga lawaw ay sa social media ani kanin sa mga buhat sa kaaway igsuon nga to distract you og sa certain nga mga environments og sa tanan nimong mga mga harmful relationships igsuon. Isa sad na nga maka-distract bitaw nimo sa imong relationship diha sa Ginoo. So kinahanglan nato nga likayan nato ba ang mga temptations bitaw sa kalibutan though dili na to na gyud mga temptations maskin even sa Jesus Christ igsuon gitintal siya how many times 3 times siya gitintal pero yet wala siya nagpakasala igsuon. So muna giingon sa Colossians chapter 3 verse 5 to put to death
whatever belongs to your earthly nature. So importante gyud ni nga dili ta magkinabuhi nga makasasala gihapon. Like for example, igsuon nga nag-share ka sa pulong sa Ginoo, on the other hand, nagbuhat gihapon ka og mga kalaw-ayan bitaw sa kinabuhi. So kinahanglan you have to cut off. No? Kay mo na siya ilhanan nga tinuod ka nga naglakang diha sa imo ang pagtuo igsuon. So unsa man kay ni mga earthly nature nato? Sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, ug idolatry. Kung napakay kasuko sa imo igsuon nga napakay pagdumot diha na sa imo ang kasing-kasing igsuon, ato na siyang isurrender diha sa Ginoo. Walaon na nato igsuon kay mo na giingon sa Bible igsuon nga forgive and you will be forgiven. Kung dili ka ka-release og forgiveness sa mga isig katawo, dili siya ka-release pod og forgiveness diha kanimo igsuon. So next, natay gingon diri sa Romans chapter 8 verse 13. For if you will live according to flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, and you will live. So igsoon, diha lamang ta mabuhi, pinaagi sa pagpatay sa ato ang sinful nature nato, sa ato ang flesh. Kay kani isa po ning flesh nato igsoon, kani bitaw naanda nato ng buhaton nga lisod kayo nato nga walaon bitaw kanang gikaadikan nimo kung unsa may imong gikaadikan karon, kinahanglan nimo na siyang i-put to death diha sa cross, no? Gipakamatyan na ta sa Ginoo igsuon, so we have to put to death sa ato ang sinful nature. So isa pud ni igsuon nga kinahanglan natong i-control ato ang thoughts igsuon. So importante nato nga i-control atong thoughts. Kay ako sad igsuon nag-struggle sad ko ani nga controlling my negative thoughts ba. Kung napatay mga negatibo nga mga hunahuna diha na, so kinahanglan i-surrender nato diha sa Ginoo. I-held captive nato igsoon atong hunahuna ba, kay mag-start magud na sa atong hunahuna. Una, ato ang gilantaw, ug nalantawan nimo igsoon, then sunod sa imong hunahuna, kadugayan nimo si hunahuna sa imong kasing-kasing igsoon, kadugayan na sa imong kasing-kasing buguwa na sa imong baba. So muna kinahanglan limpyuhan gyud nato kanunay ato ang hunahuna igsoon. Muna giingon sa Bible igsoon, you have to circumcise our heart and our mind. So dili lang hatong heart kundi ato ang mind sad i-circumcise. So sama sad sa ako ang gindamgo igsoon nga giayag daw kuno ko. Giayag akong hunahuna o kasing-kasing kung fit ba ko sa gingharian sa Ginoo. Igsoon na sila nakita nga hugaw. So kani igsoon kinahanglan natong i-deal nato. Kung unsa man ang ato ang kinahanglan i-deal sa atong hunahuna sa atong kasing-kasing, i-deal nato na i-surrender nato da sa Ginoo igsoon. Let the Holy Spirit control our thoughts and our heart igsoon. So ako encourage sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5, this encourages sa believers to actively reject the thoughts that contradicts God's truth and to bring every thought into submission to Christ. Held captive nato igsoon. Dili kay kita may kontrolon sa ato ang thoughts, kundi kita may mo control sa ato ang thoughts. So naagian sa nako nang ako may gi-control sa ako ang thoughts igsoon. So mo na nakabuhat og dili maayo. Magsugod nga sa ato ang panghunahuna. So unsa may angayan natong i-practice igsoon. So number 1 diri is read the word of God. So matong gingon ganina kinahanglan mobasa gyud tag pulong sa Ginoo. Say napagiingon sa pulong
nga ang tawo dili mabuhi sa tinapay lamang kundi pinaagi sa pulong sa Ginoo. So we have to read the word of God daily. Igsoon. So ikaduha, meditate the word of God kinahanglan mamalandong ta sa pulong sa Ginoo atong i-digest nato ang pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kaya ang pulong sa Ginoo igsoon mo na maka-change nato sa atong hunahuna ug sa atong kasing-kasing. Kung ma-change na imo ang hunahuna ug kasing-kasing igsoon to follow na gyud na imo ang actions. No? So, next is to pray. Igsoon, dili na to kalimtan ang makig-communicate diha sa Ginoo. Kung silbi kung naa kay relationship diha sa Ginoo paglitan sa imong banag asawa, then mag-iyahay sila og lantaw sa cellphone, dili sila magstoryahanay igsoon. Unsay mahitabo sa ilang relationship? Bugnaw. Dili init, bugnaw igsoon. So unsa na lang ha ang ma-feel sa Ginoo nga gisakripisyuan kaniya, gipangga kaniyag maayo, pero dili ka makig-communicate niya. No? Nakay kabug-aton pero dili nimo i-communicate sa iya. Didto na noong ka mustorya sa imong silingan igsuon nga mo ni akong problema mo ni mo adto. Nya nahitabo, ikaw na nooy gilibak. So, una gyud nato i-communicate sa Ginoo, igsoon, i-surrender nato tanan. Kung sa may kabug-aton sa atong kasing-kasing dili una makaibalo imo silingan kundi ang Ginoo. No? So next is live according to the word of God. Magiging son kay nanglan puy-an nato ato ang nakatunan sa pulong sa Ginoo. Pag-iingon ganina nga church is to discipline us, to guide us. No? Dili kay magchikahanay rata diani. So to guide us. Unsay tinuod sa unsaon pag kigrelasyon diha sa Ginoo, unsaon nato pag-grow diha sa relationship sa Ginoo, unsaon nato pagtubo diha na sa ato ang pagkakristohanon igsuon. No? Kinahanglan gyud nga we have to live according to the word of God. Igsuon. Wala ta dili perspective sa kalibutan, kundi perspective sa Ginoo. So, mora to ako ang ika-share karong buntaga.